ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ତୁ ଯଦି ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଘରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ଆରେ ହଁ ନା ଦଶା ସେଇ সময়ଟା ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। ଆରେ କହ ନା ଦଶା ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବୁ ତ? ମୁଁ ତୁମର କଥା ମାନିବି। ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ହଁ ନା ଦଶା କଥା କଣ କି ନା ଦଶା? ଆରେ ହଁ ନା ଦଶା तो भाई हो न तसा तू जदि ए घर धन सम्पत्ति पाए ए घरे राज करबाकु चाहछो ताहले प्रथमे हो न तसा प्रथमे तो भाई सूर्य को ए घररु बाहर कर देबा पड़िबो। तमे कोन छ तसा तो भाई सूर्य ए घरे थिबा जाय ए घर धन सम्पत्ति केने भी तो नारी हबनी न तसा सेठिबाई तो भाई सूर्य को प्रथम ए घर बाहर कर देला परे ए घर सब धन सम्पत्ति तो नारी हे जीवन तसा तापरे हमें घरे राज करिवा राज। कोन है सूर्य तो ए घर केमने बाहर करबा? हमें कोन तरह से ए घर बाहर जीवा? अरे कहो अरे नतसा तो सेठिबाई चिंता करनी नतसा से प्लान भी मु कोरी सरीचे। अरे हो नतसा काली राती रे तो भाई सूर्य मद पियासे मौसमी आउ तापो रिहान सहित बहुत झगड़ा है आ तो बापा माँ सहित भी झगड़ा है घर बाहर जाए कौ गोटे होटेल रहे ता पाखे जति जहाँ टंका थिला सब टंका को जेस करी सारी देइछे। एबे सूर्य पाखरे मद बीमा पाई टंका के पैसा रहे এই সুযোগ নেই তো ভাই সূর্য যেତିকি মদ পিউছে তাଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୌସୁମୀ ପାଖକୁ ପଠେଇବା। ହଁ ନା ଦଶା ପ୍ରତିଦିନ ମୌସୁମୀ ପାଖକୁ ମଦ ପିଇ ଯାଇ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେ ତ ବାପା ମା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଠକି ଯାଇ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ଘରରୁ ତୋଳିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ନା ଦଶା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ तोनारे हे जीवन दशा। तमे सूर्य को मदे पेबा आदमे देखबनी काहे कि ना तमे होचा सूर्य ना बड़ छै माने बड़ पैसो समान सेते परे तमे तो मदे पेयानी हेले ताको मदे पेगा कि ना दशा। अरे तू सेति पे चिंता करनी ए कामटा मो मामू करिवे ठीक अछि ना दशा तू टिके अपेक्षा कर मो मो बाबू को फोन करी बुझे तापरे सब कामटा तांको बुझे देवा। हेलो अरे हो बाबू अरे तुम्हें कोठी अछ कौन कहल तुम्हें लाट्रिन रे छाड़ा जाइछ? अरे हो बाबू तुम जति शिक्षा पारुछ तुम काम सारी हम घर छात उपरे टिके आस तुम सहित हम टिके अर्जेंट काम अच्छे। अरे शिक्षा आस बाबू मु ताहले फोन रखुछे। अरे हाँ बाबू शिक्षा आस हो बाबू तुमको हमें फोन करी डाकिबार कारण हलो तुम पक्षे हमर कोठी काम अछि बाबू। अरे कोह बाबू ए भरण चापाई तुम गोटाई काम करि परिबे कि बाबू? अरे कोह बाबू किरे भणदा तो पाई गोटे काम कोन किरे भणदा बाबू साल कहिले ना हजारटा काम करिबे रे भणदा ये भणदा कोन काम करिबार अछि करे भणदा बाबू सही काम दहला तुम तो भल बाबू चढ़ी छ बाबू वो सूर्य गोटाई मधुआ। हाँ बाबू सही भाई सूर्य जति की मत पिउछे ताको ताठारो अधिकरु अधिकरु अधिक मत पिएबो बस बाबू जति की काम तुमको करिबाकू पड़िबो। कोह बाबू एई कामटा तुम करि परिबो कि नाही बाबू?
ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭଣଜା ମୁଁ ଟିକେ ମାଲ ମାରିକି ଇଏ କାମଟା କରିବି ଆଉ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ତମକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି ଏଇନେ ତ ଅଛି ଏଇନେ ବସ এই সোনার হারକୁ বিক্রি দেই ଟଙ୍କା ଆଣ ଆଉ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମତେ ଦିଅ ବୁଝିଲ বাবু হে বাবু ଭଣଜା ତମ ଜୀବନ ଟିକେ ସୁନା ଦେଖିନ ନା କଣ ବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଣଜା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ରେ ଭଣଜା ବାବୁ କାମଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭଣଜା ହେ ନାତାଶା ମାମୁକୁ ତ ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛ ଏବେ ବାବୁ ତାଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ନାତାଶା ଆରେ ଭିତରକୁ ଯା